Duka, jel si ti radio traku? Prava limuzina po celome svetu, vozit ću te njima, vozit ću te njima, belim drumovima. Ne smem s tobom kume, čelave ti gume, sedišta se tresu u tvom Mercedesu. Ne smem s tobom kume, čelave ti gume, sedišta se tresu u tvom Mercedesu. Po celome svetu, vozit ću te njima, vozit ću te njima, belim drumovima. Joj mala moja, joj mala moja, jača si od mine, jača si od mine. Joj dok ja vozim, joj dok ja vozim, ti mijenjaj brzine, ti mijenjaj brzine. Vozač sam bez mane, vozač sam bez mane. Joj ja kad vozim, joj ja kad vozim, vozim na tenane, vozim na tenane. Eno, obrstao se preko face 3 puta. Assalamu alaikum i lijep pozdrav svima koji su večeras, to jest danas, tu Alejkum sa selam, mnom. alejkum selam, brate moj, Dakle, kako si mi dobro? Slušajte me. Slušaj, dobro, odmah starta, znači nema gubljenja više vremena, A, dosta smo Ovo sjedili, dakle neće dosta je biti bilo live sjedenja. stream, Ovo će biti potežak, malo odmah da stream. kažem dakle, Jebeno je do Boga, odmah da znate. Neće Znači, biti. situacija više nije ko u novembru, januaru, februaru, martu, pički, lijepo i maternoj. Gori pod Bogom, gori nebo. dakle, reću vam to odmah, neće biti lagan stream, otvoreno. Biće napeto, Ispadaj. nategnite se Razmišljao svi sam koliko more. danima da li uopšte da ga radi. Razmišljao je da li da upali Ovako opet uživo, o meni bez nakon volku dana. Montaže, dakle, bez skrivanja Znači da se iza to ne ekrana. mora sjecka da se I na to kraju odlučio sam da hoću. I na kraju kaj pa Jer Jaković ako vam mi kurac. obični ljudi ne otvorimo dakle ovu temu, Jer ako niko on, neće. Vjerujte mi. običnjak, najobičniji Vjerujte mi čovjek, da znači niko neće. personicca neka što joj ja smetam javila Samo se. malo da ja... Samo momena da on ispuni tamo obrazac. Napetno je kom kafe aparatu, znači ne prilazimo još ni malo da on je. Dakle, neće niko. Estrada neće. Neće niko da me Veliki propuca, kanali neće. neće youtuberi drugi Njima da me se ne ubiju, isplati, jel? koji će kurac kad ću i sjebat, A razumiješ, svaku upiju. institucije... vidjet ćemo dakle večeras... To ćemo vidjeti kako stvari teksine. stoje sa institucijama. Vidjet ćemo večeras to razlažemo, znači do sad nismo znali. Naslov je dakle ovakav. Kriminalci pod zaštitom institucija. To jest ja. Malo težak naslov, znam, Malo je i to baš zato moram poteško odmah, shvatit, al dakle, na jebi samom ga, bajo početku moj. da postavim neka pravila za večeras. Dakle. Da ti odmah teren, znači pripremimo na čemu igramo. Ne bih želio da me niko pogrešno shvati, jel?
ni prijatelj, Na primjer ja. ni onaj dakle koji Nije jedva onaj što čeka treba mene poderat, da ni iskrivi onaj ono što ja govorim. Da, ja Pošto to iskri, da, već da. Duže vremena radi neki Pošto pojedinci. duže vremena ja to iskrivljujem, neću da Dakle, ispravim. Pravilo broj 1. Ajde, Ovo vidi. dakle nije nikakav lični obračun. Ovo nije između mene i njega. Nije. Neću dakle večeras pljuvati po imenima. Neće ovako. Dakle, nije to to. Pravilo broj 2. Drugo pravilo. Nikoga neću proglasiti krivim. Ja neću biti kriv na Dakle, kraju radi ovog sudovi. live-a. Znači ovo, Ne ja radi na to sudu YouTuber kad iz budemo. Berlina, dijaspora. A ne moramo mi to ovako pojavljati jabu svaki dan. Budem spomenuo neki... Ako konkretan neće, slučaj, recimo mene spomeni. govorit ću To samo nisam bio ono ja. Što je već I izašlo, samo dakle, će u medijima. ono što je što se jasno, što pojavilo, je dakle, istina, što je u stvari ovoga Govorit ću Mudovita onome što Gaja je policija izišlo. saopštila. Ono što je policija Govorit ću rekla onome na što je BL portalu, tužilaštvo, dakle, potvrdilo. što je Crno na istotaža. bijelo da svako dakle može da provjeri. Da mare svako bića. Pravilo broj 3. Treće pravilo. Gdje nemam dokaz, ja neću ništa izmišljati. Neće jedna ovako riječ, a Dakle, da to nema, reći- da ne mene dokazat. Ne, recimo, to neće ima biti. slučajeva, To ne. Naprimjer reće, ima dešavalo ja se, prodajem drogu na Tešajci. zabilježeno je. Vidjeli ljudi, imaju To je trojica kaj... Jesam Jer prodao ovog. ja ne A radim fin, ono finke. što kritikujem kod drugih ljudi. On nikad nije radio ono što je meni vikao da ne valja. Jer to bi bilo, To bi bilo, dakle, to bi bilo licemjerno, katastrofalno, a kako ja da to kažem. neću da Dakle, jasno. Objasnimo. Dobro. Hajmo sad Onda po da pravilima. počnemo. Hajmo sad, sasudova pravila u vatru, hajmo sad. Od jednog pitanja. Hajmo od Dakle, pitanja. Da krenemo od pitanja koje mene lično muči mjesecima. A To je- vjerujem i vas da muči. A to je dakle, kako je moguće Kako je moguće? da neki ljudi Ja, godinama i godinama. javno, otvoreno, Otvoren. bez trunke srama krše I zakon, najmanje. vrijeđaju, kleveću, prijete, objavljuju tuđe privatne podatke, Ode svako pravilo u pičku svoje materije odmah, znači. osobe ili jedne porodice i nikom ništa. I nikom. Nema dakle posljedica. Pa frcanje za primjer. Nastavljaju i dalje. Pa Kao da se frcanje. ništa nije desilo. Kako je to moguće? How is that Još even possible? važnije. And even important. Kakvu poruku Important, to more šalje? important. What Kakvu message? poruku šalje vam? What Kakvu kind of message poruku does šalje it meni? send to you? Is it Kakvu poruku SMS? šalje onoj Is djeci? it koja MMS? sutra uzmu Is it telefon u ruke message on i Skype? to Is it? gledaju kao da je to nešto Kao da sasvim normalno. Kao da sam ja normalan gledao, ali nisam uopšte. To je To je dakle, što je najgore. to je tema večeras. To je tonight. Danas. Pred akcijom. Idemo polako. Dio po dio. Piece by piece. Prvi dio. First Šta piece. se tu dešava na našoj YouTube sceni i ostaloj sceni? Šta li je? Kad bi neko Da budem objasnio, iskren s vama do kraja. da vam do kraja Kad sam ja zabije. počinjao da se bavim YouTube-om... When he started daleke tamo 2009. kad je momak A, krenuo, ja ti Tada je aber scena sad. potpuno drugačije izgleda. Scena je Dakle, bila ljudi se trudili, hardahu. Tad pravili je se su bilo budala nešto- na jat. Tad je se. To hajde da kažemo što ima i glavu i rep. I rep, ja sebi grizu Učili rep. su kao jedne rep. od drugih. We have Bilo je teaching, dakle teaching nekog and reda. only Bilo je teaching. nekakve There was pristojnosti. jel? order, there was... A šta je danas? A danas, Otvorite Ala YouTube, Buka, Hausa, otvorite TikTok, otvorite, i dalje imaju moji pogledajte klipovi, nisu šta je u pogledali. trendu na našem jeziku. Pogledajte trending on our I recite mi language. jesam li u pravu. Tell us if he's right or wrong. Sve je dakle manje edukacije. It's Sve less manje education, korisne less. informacije. Ima less A, language scripting tool. Sve je manje ljudi koji It's less people. grade Pa normalno nešto kad stvarno. pobiju, A sve normalno da je manje. Čega je sve više? Sve više svađe, It's uvreda, more and more provodici, insults, fights, kontra snimaka, kontra da tako kažemo, videos, odgovora na odgovore, answers to sve više answers. nekakvi targetiranja, There is more targeting. sve više iznošenja tuđih privatnih There is more stvari. exposing na trg, other kako hoćete. people's private data. I And sad ću vam dakle reći nešto. now he will što tell you možda something neće that svima biti maybe drago, will ali not šta- be tako je. lovable to everyone, but what Dakle, he can do. neki ljudi su od Some nasilja people napravili From pravi violence, biznis. they made real business.
me. Razumijete li šta govori? Do you understand what does he says? Dakle, ne od sadržaja. Not from content. Dakle, ne od znanja. Not from knowledge. Ne od nekog kvaliteta. Not from some quality. Nego bukvalno od But literally from mržnja im je postala sukob, proizvod. fight. A hate Postala became ono product. što oni prodaju. It became what they sell. Kleveta im je postala roba. Zaboravio se kako se kaže kleveta. A tuđa Became nesreća, weed. Tuđa loša ne And postala other moć, people's tuđe car suze, crash tuđa into something sramota, became tu im je they. dakle postao izvor zarade. Da, izvor zarade. I nije to slučajno. Dakle, And it is not by accident. neko Not ko by se accident. zanio pa pretjerao. It's not, ja, To je dakle ono, model. otišao Jedan skroz, hello. smišljeni model It is koji je tatable ponavljan moment, i tatable, vježbavan do which detalja. is repeatable Znaju to oni, the detail. tačno šta rade. We know i zašto exactly to what rade. we do and why we Znaju do it. vrlo dobro. We know very good. Hajde sad da vidimo dokle to zna Let's otići. see now how far can it go. Jer nije ovo samo priča o This is ružnim not only riječima. story about ugly words. Kada riječi When words pređu became u nasilje, into violence, dakle sad idemo konkretno we go concrete. i posjećam vas sve što sad kažem I je izašlo u mediju. remember you. Everything he say now is in Saopštila je policija medium.com. ili tužilaštvo. Policeman Dakle, has ne izmišljam elaborated. ništa. He is not izmišljam, dakle, imagining jedno anything. He is not even one letter Neko imagining. će reći, ma da, Someone to will je tell, samo internet, give me, it's to just su samo internet. riječi, It's just niko words. nikome ništa Nobody to nobody i tako nothing. dalje. And Da continue. vidimo je li baš tako. Let's see if it is that way. Prvi slučaj, First case. pjevačica iz Singer našeg from susjedstva, dakle, our bivša neighborhood. učesnica Former jednog, member poznatog of one takmičenja, known dakle, u septembru takmičenja u pičku mater, 2025. kak se kaže saopštava in the da joj je September of zapaljen 2005. auto. She says the car I has pomoćni been set on objekat fire and u dvorištu helping object porodične kuće. inside the family house. Sad poslušajte šta Now je listen napisala. what she wrote. Ovo morate dakle čuti. You have to listen to this. Ona je dakle napisala, She wrote- zapaljen je moj automobil, My car has been set on fire, automobil moje majke, car of my mother objekat and u object dvorištu in porodične our kuće. our family house Šteta je ogromna, outside. ali Damage is big, najveća trauma je but biggest što se trauma osjeća nesigurno u sopstvenom she domu. feels unsafe in her own Ova home. tiranija traje već This skoro tyranny 4 godine. is about Dakle, 4 years To je ona ongoing. napisala. That's what she 4 said. godine ljudi. 4 years. 4 godine people. žena 4 živi u years. strahu, Woman lives in u no vlastitoj peace, in fear, kući. in her own home. I šta traži? And what does she Šta look moli? for? What does she ask for? Ona Beg moli for. da institucije reaguju. She beg for policija reaguje. institutions Jer kaže, niko react. ne smije biti prepušten because samovolji nobody nasilnika. can be Zapamtite tu led rečenicu. to the will of the Prepušten violencer. samovolji nasilnika. Vratit ću joj se još večeras. He will return to her Sad again ćemo tonight. spomenuti drugi slučaj. Now we will mention other case. Da vam pokažem da paljevna Let me kući show you nije that nešto setting daleko. fire on home, Nije, dakle, it's nešto not filmsko, something from nije, the dakle, movie. nešto It's not što se something dešava from, I tamo don't know, negdje drugdje. something somewhere else. It's not. Nedavno, dakle, u Derventi Not that long ago, policija hapsi in Derventa, policeman is sumnja coughing se da je person. odmetnula požar. It's speculating Izgorjela that je he kuća, set fire. izgorjela je House is radionica, down, radiation Izgorjelo je is down, više vozila, more cars has šteta je been, dakle preko 1.000.000 maraka. damage is over 1 A million sad marks. ključni detalj. And now, slušajte ovo detail dobro. from the key. Dakle, taj isti osumnjičeni The same accused man, Neposredno not prije accused. toga upućivao je ozbiljne prijetnje. Before that, he threatened. Dakle, upućivao je prijetnje po život, He threatened po life, tijelo, threatened više ljudi. body, more persons, više ljudi. more people, more persons, more. Vidite li obrazac? Do you see pattern? Prvo prijetnje, First of all, threatens. onda
then vatra, paljevina. firing in the A hole. porodica And the family je pričala da su told se iz te zapaljene That kuće from izvukli u this zadnji čas. fired house, Dakle, they 5 got do out 12. in the last moment, 5 I to hvala 12. dragom Bogu, And thanks to niko the nije dear God, nastradao, nobody got hurt. 5 do 12 ljudi, 5 to 12, cijela porodica, whole family, 5 to cijela 12 porodica. got out. Bilo je još neki, There was ako some se more, sjećate, if you pokušaja remember, paljevina i tako dalje. if you Zašto can vam ovo remember, pričam? why he told it. Ja vam ovo ne pričam da vas plaši. He's not telling nije this to namjera. because somebody will Nego come da to kill us. It's jednostavno not razbijemo tu jednu laž. But Laž koja to se stalno break a lie, ponavlja, a lie that's been a to je da je to samo repeating internet. and repeating. It's A that nije. it's only Nije. internet. It's not only internet, Put mother. od Rod prijetnji u from komentaru the threats do in the comment benzina to the gasoline ispod nečijeg under prozora someone window. kraći je It's nego shorter što vi mislite. than you think. It's shorter. Dakle, So uvijek ide always isti it's red. ongoing or in the same Prvo dakle order. idu riječi First koje sentences, dakle, niko words ne shvati ozbiljno, that nobody takes seriously. pa zatim onda ide Then eskalacija, after pa that onda escalation of the Bliski Istok, nešto što se više and dakle, then ne može something vratiti. that you cannot return. Dolazimo dakle do trećeg We dijela, come to a third to je dakle piece, obrazac Which eskalacije. is pattern of escalation Bliski Istok. Dakle, So to je sad ono što ne mogu vezati za it's konkretno something he ime, cannot ali to connect to a svakog concrete od name. nas But dakle, something that every ko prati one of ovu us who scenu follows this scene zna da knows postoje that takve stvari. exist those kind Zato of ću things. pričati uopšteno. That's why he Dakle, will pričat talk ću o obrascima, generally about ne o patterns, ljudima. not Zapamtite about da people. dok pričam o Remember, obrascima, good. dakle, He ne talks pričam o about ljudima, patterns, ne he's pričam not o talking pojedincima. about people, not about me. Dakle, So, bilo je dakle na našoj There sceni was on our situacija gdje scene se obična svađa dvojice situation ljudi where interneta, simple fight gdje je ona from two prerasla people u from internet, nešto mnogo it gore. Dakle, overgrown into gdje su, something bigger where padale there was prijetnje paljevinom, threatens by firing, gdje je dakle where padala ona falling, najteža, najcrnija hardest, prijetnja blackest, sakaćenjem, threatens cutting, prijetnje ubistvom, by killing, gdje se threatens, sukob where sa sukob Bliski Istok from monitor preselio dakle na 920 by privatne 1080 adrese, dakle moved na to porodice, private addresses to families, dakle na ljude koji s tim nemaju baš, ama baš nikakve, apsolutno nikakve veze. I da ne mislite dakle da je to sve ostalo samo u komentarima i poruku. Nije ostalo samo tako. Znači, mogla bi se reći 40.000 i 10 eura su ljudi poslali do sad da se zaštitim ja od tebe. Ko je tek unišao? Ko je tek tu pristigao? Treća godina kasnije. Slušajte, treća godina kasnije ovaj čovjek pokušava pobiti meni porodicu, ljudi poslali 40.000 eura do sad. 40.015 ovo je eura sad. Uopšte se ne zajebavam. Sve ovako, do riječi. Znam kako ti zvuči. Baby Camar 10 maraka. Jesse Vista, hajde rekao pozdravim, održim od sebe i Amilina, poslu smo pa gledam, sad malo uzmite pauzu, pojete KitKat, ne znam. Hvala ti na 10 maraka zaista. Tipa pa Znači ko je tek unišao, 3 godine čovjek pokušava pobiti meni porodicu, obrsat posao, sve. Krim policija pokrenula predmet 1600 dana zaredom svaki dan, ovo je 1601. I slušaj sad, evo, bukvalno, znam tačno kako ti zvuči, bukvalno do riječi sve ovako. sad, da vam dakle objasnim psihologiju. He is explaining psychology behind all of this. Jedno dakle, vrlo jednostavno psihologiju, simple ali psychology, jako but bitno. very, very important. Dakle, kad So, neko when godinama radi šta hoće years works what he i wants, ništa mu se ne desi, and nobody kills me for mislite, that, what do you šta think? se izrodi u njegovoj glavi? What happens inside my head? Izrodi se to da on počne da vjeruje da I je nedodirljiv. start think that I'm Da za njega untouchable. ne vrijede ista pravila That kao doesn't što work vrijede the za vas, same za rules mene i for tako you, dalje. for this, for... Pa zato sam ja i rekao, za mene je bila linija u saobraćaju mrežica, čovječ. A za vas je zid. Uvijek dakle, bez izuzetka. Jer
slušajte ovo, dobro, dakle, Listen to this, trolling your ears. Svaka Every nekažnjena radnja unpunishable act rađa sljedeću. bonds Svaka another. tolerisana Izvinite, brat, da te pitam, matori, da ti nisi, brate, neki učenik koji će duči, jebote. od sebe. Dakle, to nije moja teorija. Nisam ja to izmislio. Dakle, to je obrazac star, haj tako da kažemo, star koliko je ljudsko društvo. Jer, gdje god pravda zakasni, nasilje ojača. Uvijek, svuda, kroz cijelu istoriju. Ovo je tačno. Sada dolazimo do dijela gdje ćemo govoriti zašto institucije ćute. Ovo je pitanje, dakle, koje se često pojavljuje u javnosti, dakle, u porukama, u komentarima, na ulici, u medijima, u videima, na YouTube-u i šta ja znam. Nema džeme, nema maturi. Znači, ovo ne pitaju samo ljudi iz Bosne, pitaju ljudi iz Njemačke, iz Austrije, Švedske. Cijela dijaspora se pita, jel? Zašto niko ništa ne radi? Pitaju se ljudi. Što me ne ubije niko? Zašto? Jer ljudi vide. Vide ljudi, življa i dalje, vide. Tačno, usto, izišao, nije niko. Vide, dakle, video. Ba! Vide, dakle, prijetnju. Crno na bijelo. Vide snimak. Sve vide i niko ništa. Dokaz. A onda mjesecima, Months by months. i godinama to traje. Sometimes even years. Nothing. Ništa se ne dešava. I know nothing about feeling paprika. Da budem, dakle, pošten. To be or not to be. I moram biti pošten. He has to be. Jer inače sam isti kao oni koje kritikujem. Because he's ako nisam the same pošten. motherfucker. Institucije ponekad reaguju. I to veoma, veoma brzo. Da vam dam recimo primjer da ne ispadne da sve farbam u crno, jel? Decembar 2025. godine Bihać. Federalna uprava policije, odjel za borbu protiv kompjuterskog kriminala, dakle odjel za borbu protiv kompjuterskog kriminala, identifikuje i hapsi osobu. Dakle, Septembar 2011. Ne radi flash na čitavom internetu. Policijska uprava Bihać i policijska uprava Tuzla ne identifikuju osobu. Nego samo onako sjede u mjestu i gledaju. Ugrožavanja sigurnosti. A policija je dakle tom prilikom poručila da će i u buduće odlučno reagovati na svaku prijetnju. I pozvala ljude da prijavljuju sve što je dakle sumnjivo. Eto. Znači može. Znači može, ali neće. Kad se hoće i može se. Kad se hoće, nekad se... I kad se shvati da je ozbiljno. Moraš čet koliko Sistem, se dakle, hoće. zna da odradi posao. But the system. Za 24 sata. In the 24 hours, motherfucker. Onda. Pitam ja dakle vas. Zašto toliko drugih slučajeva stoji? Because. Zašto neko čeka 4 godine kao ona pjevačica, Like, this... a neko drugi bude uhapšen And za someone jedan else dan? for one day. Why, motherfucker? Pitam ja vas. He asked. To je pravo pitanje. That's a real question because there is no answer. I tu dakle nastaje ono najopasnije od svega. And the most dangerous thing. Tu dakle nastaje gubitak povjerenja. Loss of trust. Jer kad građanin vidi Because when a da citizen sistem see that system zna knows da reaguje, to da može brzo, that can, ali da kod neki jednostavno neće, it won't. tada počinje da sumnja. It I to ne u becomes jedan slučaj, to- nego u cijeli sistem. A društvo u kojem ljudi prestanu vjerovati u pravdu, to je dakle Da li si ti lud?
Ja sjedio sa Šekijem Pupka igrao ludi majmune. petka. Da vidimo ima li kakvih komentara. Pozdrav, Mario Franković. Institucije malo ili nemalo štite osobe kojima je upućena prijetnja po život i imovinu. To su i ucjene, mentalno i psihofizičko zloupotrebljavanje, nedovoljno regulisan zakon, nema prevencije. Imam lično iskustvo, obraćao sam se institucijama bez rezultata. Da bi došlo do reakcije mora se desiti katastrofa za zlostavljač nije kažnjen. Mnogo sudskih procesa svjedoče tome. Mario Franković, država nema dovoljno izgrađen zakonski sustav da bi mogli adekvatno reagovati. Kaznene mjere su blage, minimalne, ne. Čovjek se ne može pouzdati u zaštitu institucija. Mnoge žene su svjedoci toga. Nažalost. Nažalost, ali šta se tu može? Šta se tu može, dakle? Idemo dalje. Let's go further. Sad smo došli do fenomena reakcionara. Dakle, sad ćemo pričati o nečem konkretnom, dakle, o takozvanim reakcionim kanalima. I dakle, ovdje moram biti precizan. Moram biti vrlo, vrlo precizan. Da me opet niko ne iskrivi, dakle, da me pogrešno ne protumači. Postoje, dakle, legitimni reakcijni kanali. Naravno da postoje. I uvijek je bilo i bit će. Hvala te, ali mi je na 5 eura. Hvala ti zaista. Analiziraju, koji dakle daju. Doesn't help him at all. Institucije mu ne pomažu, tako je. Sasvim normalno. Čak i zdravo za jedno društvo, jel? Naravno, neke od njih i sam ponekad pogledam. Dakle, ja protiv toga apsolutno nemam ništa. Ovako jednu stvar da ništa. Ima. Apsolutno. Ali, problem nastaje kad reakcija prestane, dakle, biti reakcija. Pazite me dobro. Problem nastane kad reakcija postane oružje. Pa sad ovo. Meni oružje bilo šta. Low battery, morat ću se prebaciti uskoro na zvučnik. Meni oružje bilo šta. Brate, meni oružje pepeljara, tastatura, čaša. Ova ovdje zdjela, vidimo da ni ne jedem suho meso, otvorio sebi. Ovdje slušalce su oružje. Ova nema kanafa, wireless su slušalce, ali da ima kanafa bi bilo oružje, sve je oružje, brate, moj mislim. Tada, dakle, postaje problem. A sad ću vam, dakle, objasniti jednu tehniku, dakle, jedan trik koji ti reakcionari koriste. I bitno je, jako bitno, da prepoznate taj trik, jer model je uvijek, dakle, isti. Model je, dakle, uvijek isti. Prvo, dakle, ide provokacija, prvo se bocnu, isprozivaju, naljute te, guraju i guraju dok ne reaguješ. Onda, kad? Kaže Kramberi, $10, ogorčeni kritičari na aparatima. Berlinac, sjećamo se svega pokreta za uništavanje kanala koje ti ne voliš. Samo Vista može dati i činjenice i humor, zato je broj 1. Vidiš šta narod! Izvinite. Odjednom oni su, dakle, žrtve. Dakle, oni okrenu cijelu priču na glavac. Pa nisam ja odjednom bio žrtva, nego nakon 1500 dana. Oni, dakle, mjesecima, godinama proganjali. Ja proganju njega sa klipom podnevno. Da. Ne znam na što sam reagovao. Tu hoću, dakle, da budem potpuno jasan. Jer... Jasna teklić je isto jasna. Ovo je, dakle, srž cijele večeri. Znaš šta ja još smijem na Jatjabu? Nas. Znate šta se još smije na Jatjabu? To ne biste vjerovali. Malo je manja gledanost, eto, ali meni svejedno, meni to godi isto rad. Smije se ovako sjesti, zvaliti, slušat ja radio. Mogu sad slušat ako ću radio džungla, ali udarit će mi pjesme, copyright. Ali mogu ovako slušat kad neko nešto priča, mogu slušat pozadnji komentar sad ja, ako je narodu volja slušat. To nema sad, na primjer, veze s autorskim pravama. Vi šta je po ekranima, niđe ništa, onako bez veze sjedim, nemam koga napadat. Sve samo da se zametne trag. Da se zametne trag, da se skrene s onoga što je stvarno bitno. Što kažu kako u Sandžaku počinje Belaj.
Pa imaju Šta me Sandžaku gledaš, Google. kaže. Šta me gledaš? Ima Google Takeout. Mala šala. Google. A stvarno, bitno je samo jedno. Ima Google Takeout, brate. Krivično djelo je krivično djelo. Prijetnja je prijetnja. A Marko Polo je Marko Polo, brate. Presretanje je presretanje. A Marko je Marko, brate. Mora odgovarati. Naravno u onoj mjeri koliko to zakon propisuje. Ni manje ni više. Malo manje. Tačno toliko koliko zakon propisuje. Malo manje. Ako ima zakon. Dakle, If there is a law. nije dakle bitno ko je koga isprovocirao. Dobro me čujte. Listen to him. Provokacija nije Provocations. opravdanje za got zločin. defense. Dakle, provokacija nije opravdanje za zločin. Niko, ali baš niko nema pravo da kaže on me naljutio pa sam mu zato zapalio kuću. Šta ti je Bez- ludi majmune? To dakle na sudu ne stoji. Ludi Stoji i drogo. ne smije stajati ni u našim glavama. Zapamtite dobro. Dobro zapamtite. Jer tu mi više dakle ne pričamo o slobodi govora. Ludi majmune. Tu dakle pričamo o zloupotrebi slobode govora. Da, Ludi dakle majmune. pričamo o zloupotrebi slobode govora. A to su dakle dvije potpuno različite stvari i razlika je ogromna. Ludi. Ogromna. Ludi. Sloboda govora ti daje pravo da kažeš svoje mišljenje. Nemoj srati. Dakle, ali ne daje ti pravo da Počeo mu okrećat. Nisam ni barno. Jen. Moram ga refreshat. Nešto te paša. Inten. Boga mi ga vrti. Dobre si instrukcije dobio. I sad zamisli, mora čovjek sjest osmislit instrukcije. I ti s druge strane samo sjediš i od te instrukcije ovako olupaju se od tebe, pospadaju napod. Evo, vrtimo i dalje. Zamisli posao ti ne uraditi ništa, samo da se instrukcije ovako olupaju od tebe. Zamisli to. Hajdi jebuo te live stream tvoj te jebao. On ne mere Haman ni skontat hudnjak kad mu krene vrtit kad mu. Ništa čekam ovako. Možda je u tunelu, pa nije u tunelu, sjedi na balkonu. Sjedi čovjek kod kuće na balkonu. Usput za one koji ne znaju, koji su tek unišli, ima na sajtu ovdek. Unese se u pretragu 1500. I ovdje dole imaš na dnu ove prve stranice 1500 dana cyber uznemiravanja i ometanja poslovanja, zvanični izvještaj. Ovo sve ima ovdje. Šta se tu desilo? Pa morate iščitati koga interesuje. Ima detalj, ima njegove objave, ima kako je počeo, ima i klipovi neki koji su obresani i tako dalje. I tako bliže, ima još dol nastavak kasnije. Pa će ovdje još više biti ovaj nastavak isto kad se ugradi. A to je meni fascinating thing. Mogu njegov chat zatvorit koji će mi kurac. To je meni tako fascinating thing actually. What he does. Hoće čovjek šarijat uvest na jatjab, pa hoće, eto uvešću. Samo da hoće se prvo vratit malo na jatjab, pa lako ćemo mi, uvodit ćemo, nije problem pašama, ali de se vrat, de nam ostane, tek je sa nama. De nam verse, de nam. Nema, vidiš, evo vrtili mu ga.
Vrtimo, čekaj da ga otvorim u nečemu drugom, možda meni vrti Chrome, paste and go actually. Vrti i ovdje. Trenutno gleda 2. Vrtili te u materi. Pa nećemo valjda po pol sata samo lajvat. Vrtili ti materi. Do njega je vrti imen, pa eto, vratit će se on. Vratija se Šime i donija frišku ribu. I jebo Bakirovu. Tope jar. Hojdi Bokire, hajde. Bokire. Bokire, kokire. Majmune. Majmune. Ej, manki majmune, ne valja ti internet. Terere. Saši, policija mi ide što lajvam. Nije. Trebao si mi nazvat jednom policiju da sam na live. Trebao si mi jednu nazvat Palece da sam na live. Trebao sam. Selam šaljemo zaista za Sebicu, za Jasminicu, za predivnu našu prije svega doktoricu. A zatim za Jasminicu predivnu našu influencericu, vlasnicu agencije digitalne. Jel to institucije konačno rade svoj posao? Pa ne znam sad ja, meni vrti. Vrtili mu u Goraždu. Što ovako neće da ja dojde čovjek, ja ode, ja. Anstataca, kažeš krule da su provali. A ja da ugasim, on bi se vratio. To je najgore. Znaš kako ćemo? Time. Minutes. 5 minutes. Ne, ovo je kalkulator, jebim ti sunce, treba mi stopwatch. Stop. Pa ni nemam ga na kompjuter. Jebem li ti Samire mater upo pički kako nemam stopwatch. Ima evo ovdje. Evo ako 5 minutica ću ja tebe sačekat. Nek ti ovdje odbrojava. Pa ako se ne vratiš, to je to. A ja, pa šta da ti kajem? Šta da mu kajem, mislim, ne mogu ja. Evo ako ovdje nek ti odbrojava. Ti mater u pičku jebem zaraslu, kako nemam stopwatch instaliran, jebo ti materešinu svoju ludu terorističku. Jebim li ti Jasminu ti jebem što nemam stopwatch, što nisam imao instaliran. Jebim ti Jasminu ti jebem, otišla mi je žena sa drugaricom na kafu, mogu ti sad Jasminu sevat kako hoćeš, nemam koga na ljut, nemam ovdje koga. Jebim ti Jasminu ti jebem.
Jebi, Jasminu, eno laj, Sašvi, policija. Nije policija, jebim ti Jasminu, jebim li ti Jasminu, je što, jebim li ti Jasminu, Jebim li ti Jasminu, ti jebim još 3 minuta, imam da ti jebem Jasminu. Jasminice. Mac. Pa nemoj takva biti, zaista. Mac. Dajte, molim vas, gospodo. Samire, da se vrati. Samire. Samke. Samkovni. Odapel tarost, nemoj tako odapenjat, sad će izbori. Moraš pobiti, jebem li ti Jasminu, ti jebem. Ohaj. Jasminice. Jasminice. Ohaj, huhaj. Ahaj. Ohoho. Ihihi. Jasminice. 2,5 minutica. Da se tvoj spasilac vrati. Ohoho. Ahaha. Ihihi. Uhuhu. Imaš Jasminice još 2 minute i 22 sekunde. 2 ko 1000 na Raiffeisen. Jasminice. Jasminice. Jasna Deklić. Jasmina Deklić, kako bi bilo kad bi se prezivala. To je zanimljivo. Jasmina Hadžić. A smiju se 4 oženiti, mi muslimani, još 2 minute je ostalo. Jasmina Hadžić, kad bi zadržala prezime, ima ono žene zadrže kad se udaju. Jasmina Hadžić Izetbegović. Zato što u Hanife i Nana bila Hadžić Osmić. Znači ima nešto tu. Eno ga, matere mi. Samo malo. Napusti web lokaciju. Nastavi deda. Halo, dragi. Kako se vrati čovjek da je ten čovjek, ne razumira za nešto. Dečko. Halo, gdje je deda? Gdje je deda, sunce ti? Čekaj, ne čujem se ovdje, dobro, treba ga vratu u krom. Samo tek. Deda. Pregrio telefon. Nastavit ćemo da. Trebaš iPhone uzeti. Ljudi ostaju zavisni za ekran, a algoritam ne zna šta je dobro, šta je zlo. Algoritam? Samo gura ono što zadržava pažnju. Eno, gurno mi, On je algoritam. jednostavno slijep za moral, potpuno slijep. Morality. I neki ljudi što to... To se kaže tiče morala, morala je. I sad dakle proizvode konflikt namjerno. Morala je. Ne zato što su oni nešto ljuti. Ne sad što sam ja. Ne zato što oni vjeruju. Angry ovo ono. Zato Angry Birds, na primjer. plaća račune, jel? Because paid bills, motherfucker. A razmislite vi Think about it. What kind of man koji I am. ujutru ustane Who i in pita, the morning question himself. koga ću danas Who am I going to attack today? nešto zaraditi. To something earn. Čiju ću ranu Which, stvoriti kakska je rana? par eura. For few euros. Zamislite. Imagine the Balija Iskreno. somewhere. A meni je to više tužno nego što me ljuti. It's a sad. To je dakle čovjek koji je nekada, negdje davno izgubio dušu. Negdje sam dušu, a nisam Sad je nikad ni imao lagano zapravo. rasprodaje I sad komad ja po komad. nisam je imao, izgubio sam je pa je sad prodajem. A žrtve
O žrtvama Ludi majmune. niko. Nobody about Sad victims. dakle dolazimo do dijela We come to the o kojem point niko dakle ne priča, about nobody talks about it. a svi dakle pričaju. o Everybody onima koji talks stave about it, but nobody talks about it. a svi dakle pričaju o napadačima, About attackers, a about... o onima koji najglasnije viču, a o žrtvama And about Tišina. victims, silence, silencer. muk. Muki jela. Pa hajte malo da večeras pričamo dakle o njima. Haj malo da večeras me probamo ubiti. Zaslužuju ako ništa bar toliko. Šta se dakle desi sa čovjekom koji godinama bude meta? What happened to men Dešava who... se stres. I have stressful. But Dakle ne prestaje. you didn't know about secret weapon. You didn't know about that. You have to listen. You have to install listener on some port. And you have to listen when people talk. That those people who smoke weed, they got something easier. They got easier something. And those who didn't, they didn't. You know, there is that differential, you know. Prestane izlaziti. Stop going out. Dakle, Stopping. Vjerovati ljudima. Stopping believing, stopping To se, dakle, truth to the people. Dešava. It's happening. Da vidimo. Ima li. Ima komentar, gori pod nebom, pod Bogom, gori Pa čovječe. ima, bolan, kako nema Mario. Kako Evo, ne, hej, moj ti, Ima 12 ljudi Mario. moj ti, ima 152, vjerovo ili ne. Da nisi reporto, bilo bi nam 500 da nisi reporto. Malo se bio pregrio telefon. Telefon se malo bio pregrio, pa je bio zašto po live stream. Bio je malo dakle zašto po live stream. Al, Sad idemo naravno. što nisi prije live-a nazvao mi, da ti reknem da ne mere se danas, nego će se sutra moći. Dakle, žrtva dakle doživljava mnoge dakle probleme. Teško mi je nešto. Prelijeva se na svakoga, dakle na djecu. Od sve porodica mi se rasipa, otac viče, što si? Čovjek se jednostavno počne se povlačiti. Ja, otišao na tavan se prestane, popio, dakle, izlaziti. neću na meraju. Prestane vjerovati dakle, ljudima. Ne vjerujem više nikome. I sjetite se dakle opet one I odo u pičku maternu. koja kaže I najveća ima sad neka žena. se osjećam nesigurno u sopstvenom domu. Et vidiš, te žene kad bi sad sjetio. Dakle, suština sve. Te žene kad bi sad sjetio. To što ona rekla da je njoj to trauma. To, ovako ko da me neko uzme i poškaklji ovako, to meni šta je to, što je njoj trauma. To. Oni su ti, dakle, oduzeli sve. Et vi. Ja znam ljude koji su recimo zbog ovoga izgubili posao. Ti znaš Karinu moju. Znam recimo ljude koji su izgubili prijatelje. Znam ljude koji su izgubili zdravlje. I to pravo zdravlje, fizičko zdravlje. Neki su čak i preselili. Preselili se ljudi, dakle, našli kuću na... Nikad nisu u potpunosti oporavili. Ožiljak dakle ostane dakle zauvijek. Forever. There is a... Zato kad vam neko kaže ma ne uzimaj k srcu, to je samo internet, dakle ne. To nije samo internet.
Vidjeli smo dakle večeras dokle tu može da ode. Večeras smo vidjeli. Benzina ispod prozora. Otkud večeras? Gdje? Ko šta Dakle, zapalio? posljedice su stvarne. Žive i bolne. Kao i sve drugo u životu, dakle. Postavlja se pitanje... There is a question odgovornosti asked publike about prema tome. responsibility. Sad vi malo na Dakle, to. sad nešto o nama. Malo vi, sad dosta sam ja na sebe. Meni prvo, o vama. O svima nama koji ovo gledamo. Joj, moram se ići kupa, To srbi me, da, često srbi me. Kažu, ma ja samo gledam, šta sam ja kriv. Da vam kažem ja nešto. Upravo je publika ta koja odlučuje. Jest, Šta jest, će ja ću sad sa njim. Ja sam sad na njegovoj strani protiv vas. Ne odlučuje algoritam. Sad ste Ne gotovi. odlučuju dakle ni kreator. Jest, ovo sve Odlučujete jest. vi Jest. kao publika. Jer svaki taj pregled, svaki klik, svaki komentar koji vi ostavite, bez obzira kakav on bio, Jest. share, svako šerovanje, svako dijeljenje, to je dakle glas. Jest. Vi dakle glasate svojom pažnjom svaki dan. Sviđalo se to vama ili ne? Ili ne. Sad razmislite. Imagine about, Ako think about. nagrađujemo mržnju, If we award nagrađujemo dakle mržnju, hate, dobit ćemo još mržnju. we will get more hate. Ako dakle nagrađujemo sukob, If dobit we... ćemo još sukoba. Ali, ako nagrađujemo kvalitet, If we... Quality. dobit ćemo naravno više We kvaliteta. will get more quality. To je vrlo jednostavno matematika. Vjerujte mi. Dakle, mi smo ti koji hranimo ono što raste. Popuši ovoj publici! Džubrivo dakle za sljedeći. Pa nemoj tako jasno ti govor da popuši čovjek. Pa hajde onda da biramo ono što je bolje. Ajmo njega, da? Svako od nas. Od večera. Onaj klip gdje neko nekoga ponižava. Nemoj ga otvarati. Samo ga ne otvara. Samo nemoj mi klikat. Samo nemoj kliknut. To je dakle tvoj glas. Brate, nemoj kliknut. I jači je nego što ti misliš. Brate, Vjeruj. nemoj molim te klikat. Sljedeće pitanje koje se postavlja, šta bi institucije morale uraditi? Dakle, da se vratimo na institucije, jer sa njih smo i počeli. Šta je njihov posao? Brate, mogu te samo da Dakle, ne gledaš više. Da raščistimo jedno to za svakda. Institucije ne smiju biti ni na čijoj strani. Institucije, nemojte na mojoj strani One biti. ne smiju štititi kreatore sadržaja. Više mi je do ovdje, do pičke lijepe materne mi je da me jako štiti, nemojte me više štiti. Njihov je dakle jedini posao da štite zakon. Punkt. Što bi rekla Švabe. Tačka. I čuli smo večeras kad hoće mogu. Dihač. 24 sata. Zamisli sad napravi se budala. Izjebo i do ovdje da ne mogu ugasiti, uzmem ja sam ugasi. Prijetnja masakrom. Hapšenje. Sistem zna da radi. Pitanje se postavlja samo zašto ne radi uvijek. Za svakoga. Jednako. A da raščistimo još jednu stvar. Jer čuo sam ja te priče. Eto, kaže, ti tražiš osvetu. Ti hoćeš da neko strada, da ostane bez posla, bez zarade i tako dalje. Ne. Neće. Ne. I neće. Građani ne traže privilegije. Ne traže osvetu. Ne traže specijalan tretman. Da neko bude kažnjen teže nego što zaslužuje. Građani dakle traže jednu jedinu stvar. Da zakon vrijedi jednako za sve. Koji građan? I za malog, i za velikog. I za mene? I za onoga sa milion pregleda, i za onoga sa... Kak je pregled
Ima vezu, a onoga ko nema Za onog ko ima vezu da traže građani. jednu. To je dakle sve. Toliko skromno, a izgleda tako teško da se postavi. Dajte da polako privodimo kraju. Dakle. Dajte da pije, drugar moj. Ostanite još malo sa mnom. Ovo je dakle najvažniji dio cijele večeri, jel? Ovo je sad kad me... Idemo zalazak sunca. Kad me koljemo, ovo je. Želim dakle da zapamtite jednu jako važnu rečenicu. Niko neće zapamtiti. Ako ništa drugo, večeras ne zapamtite, zapamtite dakle ovo. Stare pruge, 250 dinđi, ovo je Srbin neki, ovo je Srbin neki. Kriminalci počnu kršiti zakon. Kad ja znači to? Kriminalaca je uvijek bilo i uvijek će biti. Uvijek je bilo ovaki koja, uvijek je bilo, to je unfortunately. Društvo počinje da propada onda kad pošteni ljudi izgube vjeru da zakon uopšte postoji. Ima dobar film, onaj tajlandski Ong Bak, dobar skroz. To je dakle ona crta. Crta To je dakle budućnosti. Rubikova kocka. Kad dobar čovjek pomisli, When a good man thinks, ma nema smisla, there is no sense. onako se ništa neće desiti. Deti nama reci, kad ćemo ići ti i ja kopat bunarove djeci u Africi. Ovom ovdje nema pomoći, pusti to sve u pičku mat. Čuvajte se toga, jer tad smo izgubili. I to ne jednu bitku, nego smo izgubili sve bitke. Večera smo dakle vidjeli jedno i drugo. Vidjeli smo dakle kuće koje gore, spominjali smo. Nisam ja vidio, kome je izgorilo? Vidjeli smo ljude koji 4 godine žive u strahu. Ko je to? Što je ona žena. Žena od aha. Ali smo vidjeli i da sistem zna da reaguje. The system knows how to motherfucking fucks. Kad hoće. When he wants. Znači, But. još uvijek nije sve izgubljeno. Nije sve izgubljeno još, pa nije sve. Pravda nije je sve. moguća. Nije sve izgubljeno. Za sad, policija vam je oduzeta, vojska, tužilaštvo, sudovi, ovako narod, šta nam je ostalo, Telekom, Telemah, ne znam na čemu smo tude, ne znam, nisam se dugo čuo s ovima iz ovoga, nebitno otkle, uglavnom nisam se dugo čuo. Šta je nam ostalo? Ostalo nam putove, ne meremo uzmat, to mora narod se kudam imat vozat. Pa ne znam da li nam treba, oduzet je parlament, oduzeti su osnivači SDA, oduzeto je, šta je još oduzeto? Jebote, ne merem pobrojat više. Oduzeta je administracija YouTube-a, to je isto na našoj strani. Ne znam, ne merem se sjetiti svega, ali nije vam još sve, pa zato i radimo, moramo sve. U komentarima, dakle, iskreno od srca, da li mislite da institucije danas Krim policija je isto oduzeta. reaguju na internet nasilje, na prijetnje, na klevete? Advokati su oduzeti, jedan po jedan bukvalno oduzimani. Da ili ne? I zašto? Svako zašto ima sve za to. Pišite, dakle, čitat ću na glas. Hvala svima što ste izdržali do kraja. Ja sam onako mukotrpno. Prekidu. Idemo sad, dakle, u diskusiju. Čitamo, dakle, komentare zajedno. Pa da vidimo. Reprezentacija je oduzeta, Fudbalski savez je oduzet i to sam zaboravio. Vi komentaršite. Da vidimo. Gračanca je oduzeta. Samo malo. Aha. Hajde da vidimo. Ima li komentara?
Komentari se oduzimaju trenutno. Da čujemo dakle. Malešići su oduzeti. Možda su na telefonu blokirani, da vidimo. Postavio sam opciju, dakle da samo mogu komentarisati pretplatnici. Pojedeno je par pijuna da se ne mogu. Dakle, stavljeno je dakle samo da mogu... Polako ti mrežicu po granici razvlačim, nisi ni osjetio. Dakle, da čujemo vaš stav, vaše mišljenje, šta vi mislite o tome, pišite otvoreno. Ne merem, hajdan, ne merem. Pišite šta dakle mislite. Službe tajne su oduzete. Mislite o tome da li institucije rade svoj posao ili ne rade. Malešići su mi zauzeti. Kontam šta je još oduzeto? Moram li se sjetiti? Stari pruge 250 inđi. Nemojte da vam Bakir napravi šatore zajedno sa Žvaksom i Dodom. On nama hoće bolje da napravi, čovječ. Zato se Volko i jagmi da mora nas u dobro učerat. Nadam se iskreno da dakle podvlačim Podvlačiš crtu. usmjereno nije protiv koga direktno. Bože, sačuvaj da je ovo protiv mene, na primjer, sad da je ovo. Bože, sačuvaj, sakloni. Allah, da. I tumačimo pojavu. Sve je to, znači pojava u svemiru. Ja letim kroz svemir kao pojava. Što je dakle vidljivo. Hranim se meteorima. Jebote, otac te jebo i mikrofon izvadi iz dlaka čovječe. Komentarišemo. To je naše pravo, jel? Jest. Šuti! Dakle, sam ovaj live stream. Komentar, ja sam dakle, to nije sad protiv nekog, nije to za to, ja sam pogođen i tek... Oj, Hanifa! Ovakve teme, udaraju na njihov budžet. Aj, budžet! Bože, Hanifa! Dakle, ponesi lunče, Hanifa. Hanifa. Nama nije cilj. Obuci di mi je do Putina, di mi je. Bilo koga da govorimo nešto da... Ponesi lunče krnjavo. Izdahujem. Dakle, cilj nam je... Čučni ovdje kraj mene, Hanifa, napoji me. Da se borimo za jedno bolje društvo. Pogođen sam, Hanifa. Neko će sad reći šta tebe briga ti... Oj, umrije. Zašto? Ljudi! Ti brineš šta se radi u Bosni i Hercegovini. Oj, hoj, umrije. Razloga, zato što je... Oj, Hanifa. Isto toliko... Za Bosnu, Hanifa. Za Hercegovinu, Hanifa. Za korijen, Hanifa. Oj, Hanifce. Čak i više
moja nego što je vaša od vas. Oj, ljudi umrije. Borio za Bosnu i Hercegovinu, radio za Bosnu i Hercegovinu. Ja osjećam kao svoju domovinu, jel? Oj. Imam pravo da se borim za neku bolju svjetliju budućnost naše djece generacije. Realno ja ne mrzim njihova djela. Znači, kad vidim loša On ne mrzi ljude, on samo, ne mrzi mene, on ne mrzi sad neke ljude, ta druga. o tim lošim djelima smo govorili. Ona loša djela ima, on je govorio o tim lošim djelima, ali on ne mrzi sad ljude, ne kaže neke ljude mrzi. Činjenicu, Činjenica je da one baš i ne rade najbolje i da tu postoji dakle velika doza pristrasnosti, da se nekim ljudima dakle dozvoljava da rade šta hoće, da šire defetizam, samovolju i tako dalje, samim nepoduzimanjem adekvatnih zakonskih mjera uspostavljanja takvih postupaka daje se prilika u tim pojedincima da nastave dalje i gore, a također i onima koji ih podržavaju. Kad ćete plakate, lepiti maturi, bre. Da se oni uključuju Alo bre maturi. I to je dakle taj problem. To je dakle problem. Nažalost, sami ste svjedoci koliko se zadnjih godina recimo desilo slučajeva femicida u Bosni i Hercegovini. Nisam baš imao dovoljno vremena da malo dublje istražujem tu tematiku, ali vjerujem kad bi se slučaj po slučaj analiziralo, da bi se došlo do jednog poražavajućeg zaključka, da dobar dio krivice, hajde tako da kažemo, u svemu tome snose socijalne mreže i snose institucije koje dakle ne rade, pogotovo institucije koje su dužne da provode zakone o cyber kriminalu, dakle, koje bukvalno, ama baš bukvalno, ne rade skoro pa ništa. Dakle, toliko dakle, ima dokazani krivičnih djela na internetu, gdje najobičniji laik može da ustanovi da se radi o krivičnom djelu koje Pucaju ljudi, slave ovdje često stvari, a pogotovo sad uz ovo, i čim neko opuca online po pol sata, to ne možeš pomoći mu, boji se pucnja. Da li su one prezatrpane, da li su, ko ćemo ga znati? Šta? Mogu ga zatvoriti, ali to bi sebi pomogao da ne slušam, a ne bi njemu, on bi bio zatvoren i morao bi dalje lajat. Da li je moguće da te pojedince štite, da je neko štiti, zašto, iz kojeg razloga, ne razumijem, jednostavno ne razumijem. One day, you will collect your puzzle pieces, and then you will see a truth behind it. And maybe you will be able to understand why and how. Odluči da se dakle izmjene članove zakona i da neko bude uhapšen i ekspresno procesuiran i šta ja znam, evo naveo sam primjer, recimo ovaj slučaj u Bihaću što se desio. There is simply no use of me in the cuffs, motherfucker, so there is no sense to it. Ne bi mogao neko drugi da bude ekspresno uhapšen i procesuiran zbog djela koja čini i radi. You cannot do that. You cannot. Motherfucker. Uživa zaštitu institucija na neki način. Trust me, motherfucker, I don't enjoy at all these kind of shits. But I have it. I don't enjoy it, I have it, you know.
Vidi, Robin, zanima moja dozvola koja sam Bosna i Srbija me Hercegovina. ne zanima. Serbia is... Blizu kao što je zanima, recimo, Bosna i Hercegovina. Budem iskren, volio bi da se situacija u Bosni i Hercegovini popravi. Volio bi. Doće kad će do toga doći. Pitanje je, vidjet ćemo. It's a question, it's a question. Uglavnom, ono što mogu da poručim večeras i sebi, a i vama, vodite dakle računa, nemojte dakle prelaziti granice, nemojte kršiti zakon, Don't nemojte cross vrijeđati ljude, borders, don't insult people. Don't. Vršite, distancirajte se, jer jedina apsolutna pravda na ovom svijetu je ta što ćemo svi morati umrijeti. Jer izgleda dakle, neće apsolutna pravda na ovom svijetu. Ono čemu pravda ne bude na ovom svijetu, sigurno će biti zadovoljni na ovom svijetu. Ja, apsolutno nije nikakav problem. I uopšte se ne sjekiram, hoće li institucije. Jeste ovo dobra masaža za facu? Znaš kako se fino osjećaš poslije. To će mi dobro doći na ovom svijetu. Vjerujte mi da će se tamo obradovati. Tako da, možemo dakle da pređemo otpor, da prijavimo svako kršenje zakona, da možemo kako može, to je to, dakle. I ništa drugo. Ali, u nekom slučaju, dakle, svoje ruke, nemojte dakle odgovarati istom mjerom, jer ono momenta kad je govorite, dakle, istom mjerom, sa uredom, sa solkama, sa ovim, sa onim, Šta je ovo? dakle, sa tim podacima, dakle, dobro, za svoj pravila i ako dođe, mislim, do toga da institucije moraju da donesu neku presudu, znači, Tako da ste... Šta reče? Naravno, pod sada sve moguće načine da... Dakle, prepomenuti mislite više, dakle, pa im se to nekaj od ovu glavu. Dakle, nemojte da vas to, gotovo biti živite na zapadu, nemojte da vas, dakle, to što vas ište... Sve ove savjete poslušajte! Da sve lijepo dokumentujte, prijavite tamo gdje treba. Prijavite to! To bi bilo... Ovo što se bilo vidio... Nema na čemu, brate, ništa. Eto, dobro, brate, dobro. Nije problem tu. Ne, ništa. Dakle, radimo intenzivno. Intenzivno, brate, razvaljujemo tebrice, ubijamo tebrice, jedemo pricom. Šta ti je, man? Može. Ja. Vidimo se neki naredni put. Eto, vidimo se sutra, hajde. Eto, hvala i vama na gledanju, ode ovo sad sutra za klipsa i to je to. I da vidimo šta ima još na Jatjabu. Hajde, čao, vidimo se. Duka, jel si ti radio traku?
bez mane, vozač sam bez mane. Joj, ja kad vozim, joj, ja kad vozim, vozim na tenane, vozim na tenane.